Malien cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a yirala k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don Nouvelle Express Jabaranin de la ni y'an ka kɛnɛya bulon kɛnɛ sigilen bi an n'an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ n'a tɔgɔ a jamu ani a jɔyɔrɔ a bɛ n'o fɔ an ye dɔgɔtɔrɔ ani sɔgɔma. Ani sɔgɔma yɛrɛ sera. Awa. Somɔgɔw. O bɛɛ ka kɛnɛ. Tiɲɛ. An sera yɛrɛ la Ala k'an tile yɛrɛ la. Amin. Ne ye docteur Traoré Abdoulaye. Docteur Abdoulaye Kisiman Traoré. Ne ye chef de service ye. Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la. Donc service in kɔfɛ ne ye cardiologue ye. Cardiologue de ye mɔgɔ min bɛ cœur furakɛ ani dusukunbanaw. Ani bana wɛrɛ minnu bɛ fɛ taa cœur sira fɛ. N ye cardiopédiatrie fana ye. O fana ye dusukundimi bɛ den minnu na an b'olu fana lajɛ. Ok, dɔgɔtɔrɔ o diyara an ye. Dɔgɔtɔrɔ an bɛ ne ɲininka ɲininkali fɔlɔ min na bana dɔ de bɛ yen nɔ bi n'a cayalen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ ni nanzarakan na n'u b'a wele ko hypertension. Dɔgɔtɔrɔ ne ko hypertension yɛrɛ o mun de don bana sugu jumɛn de don i bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'a walawala an ye. Ok, Bengali i ka nin ɲininkali in diyara n ye. Bon hypertension ni tubabuw ko ma ni bamananw yɛrɛ ko ma ko joli caya bana mais en réalité joli caya bana tɛ joli bɛ circuler mɔgɔ farikolo la ni pression dɔ de donc ni joli hakɛ yɛlɛnna ka tɛmɛ o pression kan ka tɛmɛ a dan kan a fɔ o de ma ko hypertension mais an ka faamuyali la maa caman t'a dɔn a bɛ kɛ caman kɔnɔ ko joli caya bana don sinon joli caya bana tɛ joli bɛ circuler pression min na donc n'o a yɛlɛnna ka tɛmɛ a dan kan a bɛ fɔ o de ma ko hypertension donc o hypertension fɔlɔfɔlɔ bana dɔnnen tun tɛ parce que u b'a fɔ fɔlɔ ko faamaw tun ka bana dɔn mais an yɛrɛ ka jateminɛ na sisan hypertension faama ko t'a la fantan ko t'a la a kɛ bɛ bɛɛ ka bana ye bana min fana don a bɛ se ka denmisɛnnin minɛ komi a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba minɛ cogo min. M'a dɔn an filɛlibagaw ni an lamɛnbagaw bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa ni an ka ɲininkali filanan ye ne ko hypertension bɛ dɔn mɔgɔ la cogo di. Hypertension a bɛ dɔn mɔgɔ la cogo min na fɛn dɔ de b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko symptôme symptôme o ye mun ye ni tension bɛ mɔgɔ minnu na n'i y'a jateminɛ a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ i kunkolo b'i dimi donc maa o maa bɛ yen k'i ni kunkolodimi tɛ ban a ka kan i ka se dɔgɔtɔrɔso la ka t'i tension lajɛ donc signe wɛrɛw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko signe ni symptôme komi n y'a fɔ cogo min fɛn wɛrɛw bɛ yen i b'a sɔrɔ mankan bɛ se ka bɔ i tulo kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko bourdonnement d'oreille i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ mankan bɛ bɔ i tulo fila kɔnɔ cɔn n'i y'o ye maa o maa la o ye hypertension signe dɔ ye signe wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko palpitation palpitation de kɔrɔ ye de i dusukun bɛ se ka bali ka pan 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 komi ni mɔgɔ min jatigɛra o fana ye hypertension signe dɔ ye signe wɛrɛw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko céphalée céphalée ye kunkolo dimi gɛlɛn kunkolo yɛrɛ dimi yɛrɛ tɛ nɔgɔya fiyewu tuma bɛɛ i kunkolo b'i dimi o ye fɔ cogo min signe wɛrɛ fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko épistaxie o ye nun bɛ ci donc dɔw bɛ yen wa tension bɛ dɔn don min i b'a sɔrɔ nun cira joliba bɛ sin ka bali ka bɔ o fana y'a signe dɔ ye signe wɛrɛw fana bɛ yen ou bien i sigilen dibi bɛ se ka to ka don i ɲɛkɔrɔ ten ka sin ka fɛnw kɛ fila fila i ɲɛkɔrɔ n'i y'o fana jateminɛ o fana ye hypertension signe dɔ ye signe wɛrɛ fana bɛ yen n'i bɛ taama ni nɛnɛkili bɛ dogo komi hali ka bɔ ne ka bureau dɔ la sisan ka se escalier la i b'a sɔrɔ nɛnɛkili dogora o fana ye hypertension signe dɔ ye donc signe caman caman bɛ hypertension na mais bana min don a bɛ fɔ o ma ko c'est une maladie silencieuse n'a hakili la o de ye ka débat in yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye maladie silencieuse kɔrɔ ye di a bɛ se ka san caman k'i la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama ko fɛn b'i la dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a bɛ dɔn don min ko tension b'i la don min o b'a sɔrɔ i fankelen sara ou bien i ye crise cardiaque kɛ o de y'a to a bɛ fɔ ale ma ko le tueur silencieux tueur silencieux de bana min bɛ mɔgɔ faga ka sɔrɔ i ma bɔ foyi d'accord dɔgɔtɔrɔ o diyara n ye an lamɛnbagaw n'an filɛlikɛbagaw an bɛ na ja dɔ yira u la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon, donc an bɛ cardiologie la i ka so sɔgɔmada in na bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye hypertension ye donc hypertension komi bɛɛ b'a kalama sisan fɔlɔfɔlɔ o bana tun a man ca mais sisan an ye min jateminɛ bɛɛ kɛlen don tension tigi ye donc tension bɛ duguba kɔnɔ a bɛ burusi kɔnɔ a bɛ faamaw minɛ a bɛ fantanw minɛ donc sisan wulikajɔ ye min ye sɔgɔmada in na o ye ka fɔ mɔgɔ ye hypertension yɛrɛ ye mun ye hypertension bɛ sɔrɔ cogo di ani hypertension a bɛ se ka kasara jumɛn se mɔgɔw ma ani est ce que furakɛli b'a la wa
donc o kibaruya minnu bɛ yen an b'a fɛ k'o fɔ an balimaw ye sɔgɔmada in na et puis n'a bɛ se ka kunbɛn cogo min fana an b'o fana kunbɛn cogo fɔ mɔgɔw ye donc sɔgɔmada in na tension bɛ ta ni technique dɔ de ye a bɛ fɔ o ma ko brassard donc brassard manuel bɛ yen électronique bɛ yen ni brassard électronique bɛ yen an bɛ ka nin tigi tension ta sɔgɔmada in na ne b'a la a ye mesure bɔ sisan 22 o kɔrɔ yɛlɛla kosɛbɛ fo k'a tɛmɛ a dan kan donc appareil kelen wɛrɛ fana bɛ yen i y'o photo ta ka ban o fana ye scope ye o ye moniteur o b'a ta minute 5 o minute 5 i bɛ se ka programmer minute 10 o minute 10 a bɛ se ka tension ta o y'a ye banabaatɔ minnu dalen don dɔgɔtɔrɔso la mais minnu bɛna consultation gansan na o ni tension tala ye donc i b'a data électronique bɛ a fɔ nin ma électronique et puis c'est fiable parce que dɔw fana bɛ yen o ye manuel ye ni c'est électronique mais c'est beaucoup plus fiable actuellement nin de bɛ utiliser donc nin ye nin tension ye sɔgɔmada in na. n'an tilara sisan an bɛ brassard bɔ a tɛgɛ la a fɔ nin ma ko brassard nin fana taille caman de b'a la denmisɛnnin o juru bɛ a dan ma n'an k'o dɔ jiri fitinin ta ye k'a daminɛ san 1 fo ka taa san 10 ɲɔgɔnna la donc nin o ye maakɔrɔba ta ye mais dɔ fana bɛ yen min ka bon ni yɛrɛ ye parce que mɔgɔw bonya tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ye mɔgɔ belebelebaw parce que il faut que bɛɛ n'a taille de don ni mɔgɔ min bolo ye fitinin ye n'i ye belebeleba dɔ la a bɛ fu d'i ma o de y'a to tension ta ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ la ko baara nɔgɔman don ale de ka baara nɔgɔman tɛ ni mɔgɔ min fana bolo ka bon n'i ye fitinin dɔ ma appareil bɛ mesure min d'i ma o fana tɛ tiɲɛ ye o fana ye fu ye donc bɛɛ n'i bɛnbata don i bɛ banabaatɔ nana i b'a lajɛ de a bolo ni appareil min bɛ bɛn i b'o ta k'o siri a bolo la donc Sikaso yan ni appareil caman b'an bolo an bɛ se ka den tension ta depuis a wolola don min fo ka taa bila mɔgɔ belebeleba hali minnu ye 200 kilos 300 kilos donc o fɛnw b'an bolo ni modèle caman de b'an bolo a fitinin bɛ yen a moyen bɛ yen a belebeleba bɛ yen a bɛɛ la belebeleba fana bɛ yen. ok n b'a dɔn a bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye toujours ne ko hypertension a bɛ lajɛ cogo di mɔgɔ la comment ni tubabu b'a fɔ comment faire le diagnostic. i ka nin kuma ye nin de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye effectivement hypertension a jɛn sigi a ka gɛlɛn parce que maa caman bɛ yen an bɛ mɔgɔ yala yala la hali dugu kɔnɔ u bɛ yala sugu kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka na ka brassard siri i bolo la ten dɔrɔn ka sin ka fɔ tension ye 18 ani 9 15 19 mais o t'a cogoya ye aw ye jaa min lajɛ sisan i yɛrɛ y'a ye hypertension a bɛ lajɛ ni appareil de n'a bɛ fɔ o ma ko brassard o appareil fana normes de b'o la n'a fɔra normes o kɔrɔ de y'a ye dɔw bɛ yen olu lamaralen don olu de valeur ka ɲi a bɛ komi i yɛrɛ b'a dɔn marché bɛ cogo min sisan contrefaçon bɛ fan bɛɛ donc i bɛ fɛn kelen bɔ i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna 100 bɛ sugu kɔnɔ mais appareil dɔgɔtɔrɔw de fana ta bɛ yen a fɔ o ma ko norme bɛ valeur appareil minnu na komi minnu a ye minnu ja jira sisan a bɛ lajɛ n'o ye wa appareil fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko tensiomètre donc modèle caman de don dɔ bɛ yen o ye manuel de y'a ye i b'a siri banabaatɔ bolo la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a pomper ka sɔrɔ ka n ka nin fɛn filɛ i b'o don i kulo la n'i ye nin don i kulo la donc n'a ye chiffre fɔlɔ min bɔ o ye joli contraction ye a bɛ fɔ o ma ko systole o ye chiffre fɔlɔ ye i b'a sɔrɔ en général o bɛ se ka kɛ 12 13 ka taa 14 donc n'a ye chiffre filanan min bɔ o ye dusukun lafiyatɔ la a bɛ fɔ o ma ko diastole donc o bɛ se ka kɛ en général chiffre filanan in o ye chiffre fɔlɔ in tilalen ye ni fila ye souvent ka kelen fara kan maintenant appareil électronique fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko moniteur a y'o jira a y'o dɔ photo ta sisan o ye dɔgɔtɔrɔsow ta ye ni banabaatɔ minnu dalen don i bɛ se ka siri olu bolo la i yɛrɛ bɛ se ka programmer i b'a fɔ appareil donc minute n b'a fɛ minute 10 o minute 10 u bɛ tension ta k'a jaabi sɛbɛn o la dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ a tigi ni fura min ka kan maintenant tensiomètre kuraw fana bɔra hali bracelets-lamanw bɛ yen sisan mɔgɔw b'a siri i bolo la dɔrɔn i b'a siri i bolo la comme montre mais fo n ka a fɔ jama ye inconvénient fila de b'o la o bracelet inconvénient mun ye n'i y'a siri fo sanfɛ a bɛ tension fu d'i ma n'i y'a siri fo duguma fana a bɛ tension fu d'i ma donc kɛcogo de b'a la hali n'a ma ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnni de b'a la c'est ça siri cogo de b'a la donc hali n'a ma ɲɛ mɔgɔ minnu b'o san a ka kan i ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔ fɛ minnu b'a baara dɔn i ka taa jira olu la olu ka fɛn ta ye appareil wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se k'a jira ko hypertension mɔgɔw la a fɔ o ma ko Holter ko MAPA o ye appareil minnu ye
ni mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ siran a bɛ se ka kɛ bɛngali yɛrɛ n'a fɔra ko taa tarawele fɛ yen n'i y'i da tabolo sanfɛ ka fɛn siri i bolo la dɔrɔn i b'a ye tension bɛ taa fo 20 la donc n'i y'a ta appareil la appareil b'a f'i ye ko 20 ani tan mais ne b'a dɔn 20 ni tan o tɛ tension ye o de bɛ dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ gansan bɔ ɲɔgɔn na tension t'a la hali ni appareil y'a bɔ sisan ko 20 sanfɛla ye 20 dugumala ye 10 ye ne tɛ fura sɛbɛn i kun n b'i la calmer k'i rassurer ka sɔrɔ ka a ta tuguni n'a ma jigin o sira la n'i y'a dɔn ko siran don appareil dɔ bɛ yen o de ye Holter ye n b'o siri i bolo la o bɛ tension ta tile kelen i bɛ taa si n'a ye so a b'a ta sɔgɔma 10 heures fo sinikɛnɛ 10 heures miniti 15 miniti 15 a bɛ tension mesure kelen kɛ sɔgɔma miniti 30 o miniti 30 a bɛ tension mesure kelen ta sufɛ pour que a ka n'i ka sunɔgɔ ten o la n'i nana sɔgɔma ne docteur de b'o bɔ sisan k'o don ordinateur la k'o kalan n'i y'o bɔ k'o kalan sisan i b'a sɔrɔ a ye mesure 100 ɲɔgɔnna kɛ n'o mesure 100 na hali n'i nana ne ka bureau la n'i tension ye 20 ye ni appareil y'a jira ko i tension ye 12 ye so kɔnɔ fura tɛ sɛbɛn i kun o de bɛ dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ gansan bɔ ɲɔgɔn na donc a f'o ma ko Holter o de ye appareil de référence yɛrɛ ye i bɔra Sikaso yan o i taara Bamako i taara France o hali n'i taara Amérique n'i taara o appareil de bɛ branché la o de ye appareil de référence yɛrɛ ye siga tɛ min yɛrɛ la quoi n bɛ min fana fɔ ka fara i ka kuma in kan n'i bɛ mɔgɔ tension ta il faut que i k'a ta tacogo de fana b'a la f'a tigi ka da ka miniti 10 ɲɔgɔnna kɛ 20 na fo a bɛ se ka kɛ hali miniti 30 a k'o kɛ lafiya la et puis n'i bɛna i tension ta i kana cigarette min n'i ye cigarette min kana k'i tension ta a bɛ yɛlɛ n'i bɛna i tension ta hali café noir ale ka n'o min n'i y'o min ka na o bɛɛ bɛ tension yɛlɛ o nin t'i ka ɲininkali kɔnɔ mais ne yɛrɛ bɛ n bolo pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali belebele sɔrɔ a la mais dɔgɔtɔrɔ ne ko tension yɛrɛ normal ye jumɛn ye ouais nin ye kuma gɛlɛma tension normal normalement ni ye tension ta sisan ou bien cameraman a kan ka kɛ 12 ani 9 o ye tension yɛrɛ normal ye sanfɛla ka kɛ 12 ye dugumala ka kɛ 9 ye mais a fɔ hypertension donc n'i ye normal fɔ dɔrɔn an bɛna hyper la a fɔ ko hypertension n'o normal tɛmɛna sanfɛla 14 n'o tɛmɛn'o kan dugumala 19 n'o tɛmɛn'o kan a bɛ f'o ma ko hypertension o kɔrɔ ye ko tension b'i la n'i m'a faamu n bɛ segin a kan a walawala dɔɔni pour que filɛlikɛbagaw k'a faamu ni filɛlikɛlaw pour que a k'a faamu sisan tension normal n'i y'a fɔ tension de joli bɛ boli pression min na mɔgɔ farikolo kɔnɔ n'i y'o normal n'i y'a mesurer sisan a kan ka kɛ 12 ani 9 a bɛ mɔgɔ normal ye a man ka tɛmɛ o kan mais n'a sera sisan 14 ani 9 n'a tɛmɛna 14 kan sanfɛla ka dugumala tɛmɛ 9 kan o kɔrɔ ye ko hypertension b'i la donc hypertension ye mais maintenant o hypertension mɔgɔ gansan ani diabète mɔgɔ minnu olu ta tɛ kelen ni diabète bɛ mɔgɔ minnu na olu ta kan ka jigin ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan par exemple ni diabète b'i la tension kan ka kɛ 13 ani 8 a man ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛna o kan o kɔrɔ ye ko tension b'i la. Ok dɔgɔtɔrɔ o diyara n ye an ka ɲininkali durunna an bɛ fɛ k'e ɲininka a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye tension kɔlɔlɔ ye jumɛn de ye n'o b'a wele ko conséquence. a ye tension conséquence o ka ca i yɛrɛ i dontɔ la i bɛnna n'a ye sisan n ye dɔ ye walayi fankelen sanni na i k'i sɛgɛsɛgɛ ka na donc tension kɔlɔlɔ minnu b'a la n bɛna n da don olu la complication caman de b'a la a fɔlɔ-fɔlɔ o ye kɛri ye o kɛri in fɔlɔ ye mun ye a bɛ se ka crise cardiaque lase mɔgɔ ma. Ouais, a bɛ se ka crise cardiaque lase mɔgɔ ma crise cardiaque de tension le fait que tension bɛ yɛlɛ kosɛbɛ n'a tɛ furakɛ a bɛ se ka cœur boucher donc ka joli sira boucher ka sin ka fiɲɛ tigi la ten o bana ye min ye o bɛ mɔgɔ min faga san yɛrɛ kɔnɔ Sikaso yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an t'a dɔ dɔn non seulement a bana a kasara ka ca a furakɛli ka gɛlɛn parce que a wari bɔ ka ca kɛri in ta tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen ko AVC AVC de ye bamananw aw yɛrɛ ka kuma ko tension y'a bin n'a fɔ ko accident vasculaire cérébral hali kunun n ye émission dɔ k'o la ORTM la Bamako a fɔ o de ma ko AVC o ye tension kasara dɔ ye o AVC ye min ye ni tension yɛlɛla fo ka tɛmɛ a dan kan joli bɛ se ka jigin i kunkolo kɔnɔ i b'a ye a tigi fankelen bɛ sa ni fankelen sara fana o ye kɛlen ye mɔgɔtɔ ye solution t'o la an kɔni bɛ massage ni fɛn kɛ pour que a ka na normal la mais a ka gɛlɛn a tigi ka fɛn ka na normal komi y'a kɛ mɔgɔ kɔrɔlen o AVC in a complication wɛrɛ fana bɛ yen i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye i n'a tigi tun bɛ kuma
a tigi da bɛ sin ka minɛ ten wa i bɛ kɛ bobo ye i yɛrɛ bɛ kuma kɔrɔlen mais tension b'i bi ka sin k'i kɛ bobo ye ten o y'a complication dɔ ye a complication wɛrɛ bɛ yen fɛn ta fanfɛla la a bɛ se ka artériopathie dɛmɛ n'o ye sen dimi fɛn ye a bɛ sen fana joli siraw conséquences f'i sen min yɛrɛ bɛ se ka na tigɛ parce que ni sen nana fin sisan n'a fɔ o ma ko ischémie gangrène joli tɛ circuler sen na bamanan fura t'o la dɔgɔtɔrɔ fura t'o la sen bɛ tigɛ o y'a communication dɔ ye maintenant o ye dusukun ta yɔrɔ ye maintenant yɛrɛ fana ta yɔrɔ bɛ yen yɛrɛ ta ni tension yɛlɛla ka tɛmɛ a dan kan k'a ma fura ye ka ɲɛ a bɛ se ka problème de yɛrɛ se mɔgɔ ma n'a bɛ fɔ o ma ko insuffisance rénale insuffisance rénale n y'a dɔn i y'o kɔni kuma mɛn dialyse n y'o mɛn ka mɛn dialyse appareil awɔ dialyse kɛ o ye k'i yɛrɛ bloqué donc i b'a sɔrɔ tension yɛlɛla fo ka tɛmɛ a dan kan a ma fura ye ka ɲɛ a tigi sen bɛ funu k'a ɲɛdaw tɔntɔn a sen tɔn ɲɛgɛnɛ tɛna bilen donc i tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ tile kɔnɔ n'i kan ka ɲɛgɛnɛ litiri 2 litiri 3 kɛ i b'a sɔrɔ tile kɔnɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ min kɛ a tɛ hali dɛmɛ litiri bɔ donc solution foyi t'o la f'i ka na dialyse la k'i to machine na o dialyse fana o y'a damana bana ye o ye tension complication ye tension complication wɛrɛ b'a la o ye ka mɔgɔ ɲɛ minɛ hali sɔgɔmada in na banabagatɔ dɔ dalen filɛ a bɛ ɲɛ fana minɛ banabagatɔ yɛrɛ dalen filɛ dɔ dalen filɛ sɔgɔmada in na tension y'a kirikɛra o y'a ta ka na fankelen ma sa mais ɲɛ 2 minɛ na mɔgɔw bɛ kuma mais ɲɛ tɛ foyi la alors que mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛ san 40 ɲɔgɔn na donc o fana y'a complication dɔ ye donc complication caman caman de b'a la mais a gɛlɛma yɔrɔ 3 ye n y'o fɔ sisan o ye yɛrɛ ani ɲɛ ani kɛr ko ko tɛ ani ɲɛ donc complication wɛrɛw fana bɛ yen minnu mais y'a gɛlɛma tulo t'a la dɛ k'a fɔ ko tulo minɛnira komi i y'a fɔ cogo min na ko da bɛ minɛnira souvent ayi tulo t'a la mais n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ to ni tension ye dɔw bɛ a b'i da jɛngɛ donc i bɛ mɔgɔ cɛ o da jɛngɛnen na o ye tension de ye bana wɛrɛw bɛ yen min bɛ se k'o kɛ mais a cause fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko paralysie faciale a bɛ se k'i da jɛngɛ a tila ka hali da minɛ i tɛ kuma bilen tulo t'a la mais a bɛ se ka kɛ o complication fɛ minnu a bɛ tension mɔgɔ minnu bi a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kuma a tigi t'a mɛn kosɛbɛ dɔ bɛ se ka bɔ i ka fɛn na mais tulo t'a la. ok dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa ɲɛ an ka ɲininkali 6nan ne ko a bɛ traiter ka ban n'o b'a fɔ ko ka furakɛ ka ban pewu an ka kan na i ka nin kuma in de y'a gɛlɛma yɛrɛ ye n bɛ min fɔ jama ye bi hypertension fura b'a normaliser de a normaliser o de kɔrɔ ye bamanankan na i bɛ fura ta a b'a bila norme na k'i kisi n ye kasara minnu fɔ ma dɛ mais ka tension furakɛ ka ban pewu o fura tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo o tɛ maa si bolo bamanan fura t'o la tubabu fura t'o la parce que n b'a mɛn don o don radio frigo la mɔgɔw bɛ taa kuma n bɛ tension furakɛ ka ban n bɛ diabète furakɛ ka ban tension ni diabète bɛɛ ye kelen tension tɛ ban i b'i ka mɔgɔya bɛɛ kɛ n'a ye i kɔni bɛ se i ka mɔgɔya a tɛ mɔgɔ bali fɛn na i b'i ka mɔgɔya bɛɛ mɔgɔ min profiter yɛrɛ k'a fɔ ye den dɔw bɛ wolo ni tension a fɔ o ma ko secondaire den yɛrɛ bɛ wolo i b'a sɔrɔ kalo 1 tension b'a la mais a bɛ balo fo san 80 san 70 tubabu dugu la a tɛ foyi tiɲɛ ye mais f'i ka fura ta fura de tali diyagoya mais k'a fɔ fura kɔni bɛ i kisi kasara tɔɔrɔ ma mais ka fura ta ko tension banna pewu o bɛ compter o causes bɛ yen a fɔ o ma ko hypertension secondaire ni i bɛ dulɔ caman min sisan n bɛ exemple dɔ ta o fana y'a cause dɔ ye n m'a da mɔgɔw la tension bɛ se ka yɛlɛ n'i ye dulɔ bila tension b'i bila i b'a fɔ k'i ka tension banna mais parce que i ye dulɔ de bila o y'a cause dɔ ye fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ morphine drogue ni fɛn ninnu o cause dɔw bɛ yen f'o ma ko hypertension secondaire souvent o dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cancer ni fɛnw ou bien i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a cœur tɛ marcher cœur bɛ pile an bɛ pile minnu don mɔgɔw cœur la ni cœur fanga jiginna pewu k'a tɛ marcher donc pour que dusukun k'a yɛrɛ lafiya a bɛ tension yɛlɛ normalement n'i ye pile kɛ cœur la sisan ni cœur nana normal la tension bɛ tunun o ye damadɔni bɛ yen minnu bɛ furakɛ ka ban mais tension yɛrɛ ko joli sira dɛsɛra joli cayara joli sira rétrécira hypertension in minɛ ou bien k'i kɔrɔla hypertension in minɛ i b'i ka mɔgɔya bɛɛ ko fura t'a la fura foyi tɛ yen mais n bɛ se k'o ban hali an minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye ni tension banna an bɛ fura de ta an bɛ fura ta fura fana fura b'a la n ko fura tara ɲɛ gɛrɛ fura b'a la tubabu fura b'a la fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ sisan yɛrɛ baara nɔgɔyara médecine développera fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fura 6 5 7 sisan i b'a sɔrɔ furakisɛ kisɛ 1 fura 3 4 ɲagaminen don ɲɔgɔn na i bɛ wuli ka 1 ta sɔgɔma dɔrɔn o y'a bannen aa dɔgɔtɔrɔ e bɛ ka bana in gɛlɛya n'a fɛnw fɔ cogo min na komi an ka jɛmukan bɛna se a laban yɔrɔ ma
ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'e bolo ka di maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Sikasokaw fana ladilikan min bɛ ne fɛ k'a fɔ jama ye an b'an yɛrɛ tanu tension bɛ kunbɛn de kunna o kunbɛli fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ka sport kɛ hali min yɛrɛ filɛ n t'a dɔn n'i bɛ sport kɛ f'a ka taama ouais f'i ka taama fo sport ye diyagoya de ye n'i b'a fɛ k'i kisi tension dɔrɔn tɛ dɛ bana caman bɛ yen o fɔlɔ o ye sport ye donc a f'o ma ko sédentarité fo ka sigiyɔrɔ kelen k'o dabila ka kɔnɔ fa dibisogo ni boisson dɔrɔn k'i sigi ka te min fo k'o dabila f'i bɛɛ ka sport kɛ filanan ye min o ye an ka dɔ bɔ bonya na parce que ni mɔgɔ minnu ka bɔn o facteurs fana b'a la f'o ma fɔ obésité o fana bɛ dɔ fara hypertension kan o ye ka dɔ bɔ o la sabanan an bɛ se ka kuma n'an ma dɔ fɔ an ka guwadɔnnaw ye o ye kɔgɔ ye ani magi an den min yɛrɛ min filɛ an bɛɛ b'o de don tile kɔnɔ or normalement mɔgɔ kan ka kɔgɔ gramme 5 de don tile kɔnɔ o kuma in nafaba b'o la dɛ gramme 5 gramme 6 i man ka tɛmɛ o kan alors que an ka musow bɛ nan minnu tobi u bɛ najini de ta k'a fili na ka tila ka kɔgɔ ta k'a k'a la ten donc o de y'a to n'i y'a jateminɛ fɔlɔ tension nin man ca burusi kɔnɔ mais sisan an bɛɛ bɛ hakɛ kelen na donc o ye ka dɔ bɔ kɔgɔ dunba fana na donc o fana ye caman ye fɛn wɛrɛw fana bɛ yen a f'o ma ko stress n t'a dɔn n'i bɛ stress i b'o bamanankan tuma bɛɛ ye ja tigɛ o bɛ tension bila mɔgɔ la dɔ kan ka bɔ stress la donc fɛn minnu bɛ dɔ bɔ stress la i yɛrɛ b'a jateminɛ fɛn minnu bɛ stressé i bɛ dɔ bɔ olu la fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'a la a f'o ma ko cause héréditaire en général ni tension b'i fa la ou bien n'a b'i ba la a ka ca Ala fɛ tension bɛ se k'i yɛrɛ minɛ donc o fana tanaw bɛ yen n'i b'a dɔn ko tension b'i fa la sisan et puis i yɛrɛ si b'a gɛrɛ la i b'i yɛrɛ tanu fɛn caman na i bɛ dɔ bɔ kɔgɔdon na i b'i ka sport kɛ i bɛ jatigɛw dabila mankanw hali biriw o bɛɛ bɛ tension yɛlɛ n'i y'a jateminɛ tubabuw ye enquêtes kɛ mɔgɔ minnu bɛ sigi duguba kɔnɔ ani siradaw la ani mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ o tension tɛ kelen ye mɔgɔ minnu bɛ mankan na tuma bɛɛ o tension ka kelen k'o minɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ fɛn sanfɛ donc o fɛnw caman de bɛ yen cigarette fana nin b'o la cigarette b'o la alcool b'o la man nin b'o la donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ tanu nin bɛɛ de ma donc mais a fɛn fɔlɔ o ye ka sport kɛ sport tɛmɛnen kɔfɛ ani k'i yɛrɛ lajɛ n'i sera si hakɛ dɔ ma kana f'i ka bana bɛ kunbɛn de mais n y'a fɔ a la o don tele la n ko maliyɛn ale tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'a ma bana or waati dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ a fɔ o ma ko médecin de famille c'est vrai que wari t'an bolo mais en réalité an bɛ siran furakɛli ɲɛ cogo min a furakɛli da man gɛlɛn ka s'o ma Mali la n y'o fɔ dɛ n ye dugu caman kɛ Mali furakɛli ka nɔgɔn ni dafɛ dugu in caman ye asa ko ninnu filɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔ bɛ yen aw bɛ 60 sara i bɛ 100 sara i b'i yɛrɛ lajɛ i t'o ye dugusi la ni Mali tɛ donc aw kana siran dɔgɔtɔrɔso ɲɛ n m'a fɔ n ko bamanan baara furaw tɛ yen dɛ mais an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ et puis science tubabu fura yɛrɛ tɛ yan bɛɛ ye jiriw ni fɛnw de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mais ni tension b'i la n bɛ min fɔ ka gɛlɛya i k'i ka fura ta ɲɛ ma i ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen hali n'a ma ɲɛ i b'i ka bamanan fura min o k'a sɔrɔ tubabu fura i y'o ta fɔlɔ et puis i ye a yamaruya ɲini ka dɔgɔtɔrɔ ta k'a ta dɔgɔtɔrɔ kumakan laban na komi jamukan sera a kuncɛyɔrɔ ma ni kumakan b'i bolo k'a fɔ jama ye n'a sɔrɔla an da ma se min ma ɲininkaliw la ani folikan laban donc an bɛ kɛnɛ bila bon ne hakili an ye fɛn bɛɛ ɲɛfɔ ka ban sisan n bɛ min fɔ jama ye sisan an kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la yan an bɛ yan mɔgɔ de kama n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔba banabaatɔ de b'i bolo donc mɔgɔw kana siran n ka numéro de téléphone b'aw bolo 24 sur 24 n'i y'an wele an b'i laminɛ dɔgɔtɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u tɛ fɛn lajɛ donc an bɛ numéro di donc n'i ye numéro n ka numéro o ye 74 49 85 92 n bɛ segin a kan tuguni 74 49 85 92 n'i ye b'a fɛ ka faamuyali fɛn fɛn sɔrɔ hypertension kan hali banabaatɔ gansan n'i ye n wele ka ɲininka n b'i jaabi an bɛ yan olu de kama. D'accord. B'a dɔn jama bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ ka numéro bɛna tɛmɛ Jabaranin dugumaraw la a bɛ se ka numéro ta donc n ka baarakɛla fana o ye Sikaso hôpital de Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba service de cardiologie docteur Abdoulaye Kisiman Traoré. D'accord. Docteur Abdoulaye Kisiman Traoré hôpital de Sikaso service de cardiologie. D'accord. Comme n y'a f'i ye cogo min bi ta ye hypertension mais an bɛ yan o de kama n'i mago bɛ bana wɛrɛ la i bɛ population ɲininka
kan n'u ko b'a fɛ an ka kuma crise cardiaque kan i bɛ segin ka na n'u ko b'a fɛ an ka kuma diabète kan i bɛ segin ka na problème foyi t'a la kuma cigarette min kan n'u ko b'a fɛ an ka tila dusukundimi kan an bɛ o de kama ni don dɔ ka di ye i bɛ n'a fɔ an ye an tɛ wari ɲini an tɛ sanu ɲini pour que ka kibaruya dɔn kuma dɔrɔn d'accord problème foyi t'a la dɔgɔtɔrɔ i ni ce i ni baraji an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ ko nin y'an ka kɛnɛ kuncɛlen ye wasalaam. Ok.